To gold. Ayan. Oo. Mag-record din ako para may perspective ko. Wait lang. Seconds. Invite ulit. Wait lang. Invite, Jay. No! Eto na. Asan kaya si Jay? Asan kaya si Jay? Eto na. Ayun, nahuli. Ay, nahuwi. Hulog. Naka-plate pa. Pina-fireball. Ay, namiss yung tsunami. Ay, nag-grab. Ayun na, takot eh. No! Patay na si Jeno! Patay! Masahe. Ito, tutugtugan ko. Ayan. Jay, chine-cheer kita, Jay. Sige. Sige lang. 3v3 oh. 3v3, sige. Oh, 3v3 tayo. 3v3. Pwede. Takluan. Alright, I'd take for shop. Taklo yan. Kapit sa malakas eh. Tagal na. 1-0 na ah. Yun, dead sila. Uy, you missed. Wait lang. Okay na. Rematch. 30 seconds ba? 30 seconds pala. Yan. Sustahan eh. Ay, Uy, 50 ako kay Reckless. Galingan mo ah. 50 ako kay Reckless ha, 50 copper. Sige, invite. Ayun na. 50 copper. Invite, Jay. Takte. Kita yung footsteps, Jay. Jay, kita yung footsteps mo. Ay, nakita na. Tulog. Puyat ka, boy. Takte. Boy, ba? Ay, tapos na. Tapos na. Jello, tumabi ka. Huwag ka tumabi sa kanila, King. Huwag ka tumabi sa kanila kasi tatalbugan ko eh. Ooh. Yun na yun. Nagawan pa tuloy. Yun na yun. Ay, joke lang pala, joke. Jay. Ayan. Tutulungan kita. Sige. Good idea. Masasagi party. Go. Din na. Already set. Ah, shit. Huwag ka dyan, King. Huwag ka dyan.
Go! Uy, ano Okay na to. nangyayari? Ay, nakita! Oh! Oh, slip. Fireball. Ay, patay! Takti! Patay. Ay! No! Boom! Babul! Uy, babun! Wawa. Babun! Babon ng putek. Oh. Oh! Masahe. Wala yan. Oh, takting yan. Flower. Ano na, may ano pa, flower pa. May competitor. That FPS though. Coaching. Ready na ba? Ready, set, go. Saan? Nawala eh. Game. Nawala yung pangit eh. Ayun na. Hindi ko lang nakasan si Jay. Pero, ayun, nagkakita na. Ayun na. Uy, patay Ayun na. ulit. Maga! Naging visibility. Jello, wala. Oh my god, sleep. Puyat. Tulog ka kasi maaga. Bye-bye. Oh, bubble. Electricity. Ay, Shit. Ganyan. Bayad. Hindi, sinabi ni Jomel na ano. Ipatalo mo lang. Diyan natatrade ko sa'yo 1 gold ah. Sige. Pana. Ayos yan. Hindi, naka-sorcery type ako. Tingnan natin.